liste personnelle. تكليكيو هنا يعطيك لا liste personnelle. عندكم les tables. Grille de salaire, service, fonction, banque, chantier, wilaya, commune, nationalité. عندك la liste de la CNAS. Les agences. Agence CNAS. T'ajoutes agence CNAS. Taux CNAS. Les taux. T'ajoutes les taux. Cliquez ici. Pour ajouter une nouvelle ligne. T'as le code. Libellé. Taux employeur. Salarié. Impose au prépa. Cacobat, la même chose. L'inspection. Les rubriques. Liste des rubriques. Les rubriques تاعنا IEP, le code, la rubrique, l'abréviation, le sens, plus ou le gain ou le rien, type تاعها, c'est un taux de salaire de base, on a plusieurs types, suivant statut, salaire de poste, salaire imposable, prorata, ou là c'est un montant direct. Que de montant, c'est un taux, mais le montant. Et le compte comptable. IEP, salaire de base. Il est soumis à la sécurité sociale, soumis à l'IRG, élément état de paye. هكذا تقرا la rubrique. تحبوا تاجوتيو نوتوال بلس اجوتيو وسوفغارديو. عندك لي كود لهنا من 1 حتى ل 200 حتى السالير دو بوست en général sont soumis à la sécurité sociale. باغي تافيشيو لك في ليطا دو باي في البولتان دو باي بيجيوك بيان اورغانيزي. كتحبوا تزيدوا une rubrique soumis à la sécurité sociale, زيدوا الكود فوق 200 قبل 200 plutôt. من 200 حتى ل 300 c'est l'imposable. من 1 حتى ل 200 imposable cotisable. من 200 c'est حتى ل 300 c'est imposable. من 300 حتى la fin ni imposable ni cotisable. En général هذو لي طابل تاعنا. هنا عندك لي روبريك سيستيم حنا نجيريوهم. بين كالكوليو لا باي دو موا. سيليكسيونيو الموا اللي حبينا نكالكوليوه. قال افريل 2020. بوانتاج. سوفغارديو مدو البوانتاج. كيبدا عندنا البوانتاج نقدروا نامبورتيو فيشي اكسل. امبورتي نعطيوه الشومان تاعنا اكسل. fichier Excel. Mais le fichier Excel, chaque colonne gagne pas numéroté. La colonne 1 c'est le code, la colonne 2 c'est le pointage, jour férié, heure supplémentaire, on importe, ouais. On le importer. Et importer là. On le 22, 10, 10, 10, 22, on peut le modifier directement. Galando 20, Galando 22, Galando 10, par service. On a plusieurs services. هذو لي فلتر. enregistrer, sauvegarder. نقدروا نموديفيو البوانتاج تاعنا، نقدروا نسوبريميو البوانتاج تاعنا par employé ولا بوانتاج دو موا. عندنا لي calcul paye du mois, tout le personnel, نقدروا نجينيريوها par service, par employé. ونقدروا نموديفيوها نسوبريميو la paye par employé, par service, tous les employés du mois, paye et pointage par employé, on supprime le pointage et la paye تاعو. On supprime le pointage et la paye de tout le mois. Tous les emplois. Un exemple de calcul. On calcule le mois, par exemple d'avril.
calcul, générer la paye, générer, c'est bon. L'état de paye, atteignons l'état de paye, c'est le mois d'avril. تحبوا تمبريميو l'état de paye تاعكم. l'état de paye عندكم لي فلتر لهنا، تقدروا تمبريميو par fonction, par service. قال إما tout le monde إما service تمبريميو. les filtres تقدروا تutiliزيهم partout. par exemple عندنا type pay، عندنا pay complémentaire، calculer pay complémentaire. le code numéro 1 نديرو pay complémentaire، autoriser les modifications. ندير par exemple 5 jours، calculer على 5 jours. par exemple نزيدو une rubrique، نزيدو IEP 1%، calcul يتكالكولا منين؟ من salaire de base، 1% de salaire de base. validéo. état de paye، عندنا paye و complémentaire. كي نحبو نفلتريو نمبريميو غير complémentaire لي طوطو، هاو الفلتر اللي نديكوه هنا نمبريميو. نحبو نديرو une impression globale paye ou le complémentaire، يعطيك deux types de paye، la présence تاعو في statut. imprimer paye complémentaire. تقدروا تديوها لنا من الاكسل PDF، تنفويوها en PDF ولا اكسل. عندكم plusieurs formats، texte ولا image carrément. sélectionnez le fichier Excel، تexportيوه le fichier. allez exportez le fichier، تسميوه exporter le fichier en Excel. congé. عندك le complémentaire كيف calculer, modifier, supprimer par l'employé ou tous les pays complémentaires. congé